sayyidil awwalin wa akhirin tabarakamu bi sabati rasulillah alhamdulillahi alamin anta sagiri qaddan na'ini qaddan yahdi faqad mazida la ma yanbaghi min jalali wajhihi sultani Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana saghira Allahumma ighfir lana dhunubana wa lidayya wa lil mu'minina wal mu'minati wal mu'minat wal jami'il muslimin wal mu'minat al-ahya bil mamat usulina wa imana mimma sadaqati ma huwa bi abadi yang usulina abaina wa ummahatina wa ajdadana Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma ij'al rahmatana al-qubur min ajli la ilaha illa Muhammadur Rasulullah Allahumma rabbana al-haqqa wa warzuqna tibaa wa rabbana batila wa warzuqna jadidaba rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله معاشر المسلمين رحمكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحدث فقد لغوت وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله Alhamdulillahilladzi yaghfiru dzunuba jami'al mu'minin wal mu'minat ma lam yusayyikhan nafsah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikut beliau hingga akhir zaman. Marilah kita bersama-sama senantiasa terus melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya, serta berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di salah satu ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daru dhahiral ismi wa batinah innal ladzina yaksibuna isma sayajzauna bima kanu yaktarifun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan dibalas pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Pembalasan kepada pelaku dosa tidak lain adalah azab, sebagaimana dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Mu'min yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah. Inti dari dua ayat tersebut bahwa orang yang berbuat dosa dan tidak sempat bertaubat maka akan mendapatkan balasan berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada tempat berlindung pada waktu itu selain hanya menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah tersebut adalah benar, akan tetapi yang justru keliru adalah kita. Keliru yang dimaksud di sini misalkan ketika kita mendengar atau ada yang membacakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi tentang balasan orang yang berbuat dosa, terkadang di antara masyarakat kita misalkan bukannya introspeksi diri,
bukannya sibuk introspeksi diri terhadap dosa yang kita lakukan, akan tetapi yang justru sibuk adalah menghitung kesalahan orang lain, menghitung dosa-dosa orang lain, dan bahkan memprediksi azab-azab yang akan ditimpakan kepada pelaku dosa itu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalkan ketika dibacakan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan munafik, salah satunya seperti pada Quran surat An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, Innal munafiqina fi al-fari minan nar wa lan tajida lahum nashira. Pada ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ciri-ciri orang munafik itu diantaranya adalah ayatul munafiqina salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkarinya, dan apabila diberikan amanah dia mengkhianatinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat dan hadis yang kita bacakan ini adalah benar. Yang keliru adalah apabila kita sibuk mencari sifat-sifat pada diri orang lain yang terkait seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, sehingga kita mendapatkan ciri-ciri itu, kita pun langsung menyatakan bahwa orang-orang seperti itu kita temukan dirinya kepada mereka. Kalau perilaku yang digambarkan di atas dipandang keliru, terus yang kita lakukan harusnya seperti apa? Yang kita lakukan adalah biarkan Allah yang memutuskan nasib mereka. Kita hanya diwajibkan untuk saling ingat mengingatkan. Selain itu, kita yang harus kita lakukan adalah sibukkanlah diri kita untuk melihat kekurangan diri kita. Ketika ada terbesit di dalam hati dan pikiran bahwa kita lebih baik dari orang, lebih taat dari orang lain, lebih berilmu dari orang lain, atau lebih-lebih lainnya, maka cepat segera, jangan segera sadarkan diri kita bahwa posisi kita saat itu adalah berada di lingkaran setan. Kemudian camkan di dalam hati kita, bisa jadi orang lain lebih baik dari kita, hanya kita saja yang tidak tahu kebaikan orang. Bisa jadi orang lain lebih taat daripada kita, hanya kita saja yang tidak tahu ketaatan orang lain itu. Bisa jadi orang lain lebih berilmu dari kita, hanya kita saja yang tidak mengetahui kedalaman ilmu orang lain. Memang orang lain di sekitar kita berbuat dosa, akan tetapi bisa jadi dosa yang kita lakukan lebih besar dari dosa yang dilakukan orang lain tersebut. Apabila dosa-dosa yang kita lakukan memang benar-benar besar. Dan ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya inilah khutbah yang dapat disampaikan, dan intinya pandai-pandailah kita menimbang diri, sibukkan diri kita untuk menghitung kekurangan kita, sampai-sampai kita tidak sempat lagi menghitung kekurangan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tastassu wa la yahsas ba'duhum ba'dhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa lakum bil ayati wa bil hakim wa taqabbal minna wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah yang marana bil ijtihadi wal ittisabil haqqil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واستطيعوا وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فسنى بملائكته المسبحات في كرسي. فقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقربته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل جميع أمة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأهل كلمة إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم أموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وكفي الموحبات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, rapatkan dan luruskan satu kesempurnaan surat kita semua yang tepat di situ. Ilahi anta pasti wal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-hanas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-hanas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-hanas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-hanas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarri al-hanas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-hanas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-hanas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-hanas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-hanas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-hanas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-hanas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahman
Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadurana wa takhasana min syarri ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Bani ya Hamid ya Mutiu ya Mu'id ya Rahmu ya Wadud ya Fadil Mayrid akhirina fi halalika ahramika wa bi ta'atika ahmad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka wa bihamdika amma yasifun wa salamun ala mursalin. Inna Allaha wa yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Habibullah.